Kita mo na tong picture ni Kayla. Send ko si. Pasend. 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 In the world that we currently live in, we are empowered to speak our thoughts, mostly done on the internet, and with the comfort of the screen acting as a shield against the real world, we sometimes forget that our thoughts that we post with a single click could hurt someone. Pwede sila sinama. In-edit pa ganyan na picture ko para pakuwian ko. Isa Dani, ang pigman sa ako. Tala na lang sila. Ginajudge ako. Kyle, lara ka na sa sulod? Dani, kung pagsigit ka, wala kang mga kinsakot. Kasi di, Dani, subong. Nakahuya na ko gani sa tanan yung nakalatabo sa akon. Hala, hindi Sorry din kay ha. Na-misunderstood mo lang siguro akong chat. Kaya naka-caps lock. Ang ginabi, nagasala, naging ko pangita si Mugwa na dakay. Tuon, hindi nga fake. Ang mga chat abinida sa GC, grabe ko, luya, ganyan. King edit ni Joy kag Jinky ang picture ko para lagi bully ako. Promise, Kyle, I am 100% on your side. Gwa na di kayo isugid na sila kay Michelle, hindi pwede nga ginamuna ka lang nila. Oo, talidan. Galing na huya ko. Do, hindi ko kaya. Don't worry, Kyle. Danta ka. Good afternoon, Ma'am Mitch. May i-report lang kami tani para mga severe case of cyberbullying ug online harassment. Anong natabo, Dani? Can you tell me about everything so that mas maintindihan ko ang natabo sa inyo? May nag-leak daan ng mga private photos sa isa namang balaka classmate. Tapos gabi ang pangbully kag comments ni na Jinky and Joy sa GC, ma'am. So this is a very serious offense. Nagabayod din isang law sang school ta. Patawag ko sila Joy and Jinky subong para mag-take accountability sa ginhimo nila. Thank you again, Ma'am Mitch. Pero pwede ko ka-request, Ma'am. Hindi lang tani, maglabta ang istorya sa school. Kung luya, gidaan ka tama. Of course, Kayla, we are protecting everyone's privacy here and we demand accountabilities from the bullies and also, minsan ga-demand ta accountability sa ila hindi naman yapon pag-expose kung sa kay sino ang gibully nila so that ma-protect naman ang imo identity. Thank you again, Ma'am Mitch. Sige, Ma'am Mitch. Ay, wait lang. Chat ko na lang si Mami mo about this. Okay na, ne? Okay na na, Dan. Very short and clear. Thank you, Dan. Netiquette is just common courtesy adopted for online spaces. It keeps conversations clear and respectful. And clearly, these girls practice none of that. Girls, meet me at my office. Alam naman ko nga ay patawag ta kamo diri. We have a solid proof nga may mag-post ka mga photos, nga edited photos, nga kamo mismo nag-edit and there are a lot of bullying comments there nga nakita naman. Joke ko lang kaya kanina. Kanina na. Joy, ang pag-leak or pag-edit sang photos sang isa ka tawo nga wala ka balo ang owner or wala ka nag-ask permission sa owner is never a joke. It ruins lives. So, you should be aware of that. Morning, Kayla. Pwede ka kang pagto sa office ka na. May istoryahan ng tamang importante. Bye. Good morning, Mom. Ano to tayo? May hambalon si Mary Joy at si Jinky sa imo. Especially to you, Kayla. Sorry, hindi naman ito. Behind every screen,
is a real person. Always think before you share, because words online leave real words. And your post can become someone's future. Digital respect starts